अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में आपको यजीद के बारे में बताया जाएगा। और दोस्तों आपको बताएंगे कि उसकी कब्र कहाँ पर है, कब्र का हाल क्या है। यजीद के बारे में ये भी बताएंगे कि ये इस दुनिया के अंदर जब मौजूद था तो इसकी जफाकारियां क्या क्या थी, और यजीद ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ क्या किया और कौन कौन उसके साथ इस गलीज काम में मुलविस था। दोस्तों इससे पहले कि यजीद के बारे में ये तमाम बातें करें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यजीद पलीद के बारे में। दोस्तों ये वो बदबख्त शख्स है जिसके माथे पर अहले बैत के बेगुनाह कत्ल का सियाह धब्बा है और उस पर हर जमाने में दुनिया इस्लाम मलामत करती आई है। कयामत तक उसका नाम हकारत के साथ लिया जाएगा। ये बद बातिल सियाह दिल शख्स 25 हिजरी में दमिश्क में पैदा हुआ। निहायत मोटा, बदनुमा, बहुत ज्यादा बालों वाला, बदअखलाक, बदमिजाज, फासिक और फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम, बेअदब और गुस्ताख था। इसकी शरारतें और बेहूदगियां ऐसी थी कि जिनसे बदमाशों को भी शर्म आ जाए। जिनसे शरअन निकाह हराम है, यजीद उनको निकाह का रिवाज देने वाला, सूद और दूसरे हराम कामों को एलानिया करवाने वाला था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मौकों पर यजीद के बारे में अपने सहाबा किराम को आगाह फरमाते रहे। जैसा कि सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला बनु उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। दोस्तों इसी तरह एक और जगह पर इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में अदलो इंसाफ कायम रहेगा, यहां तक कि पहला रुकन अंदाजे बनु उमैया का एक शख्स जिसका नाम यजीद होगा। यजीद पलीद की इन्हीं फितना अंगेजियों के बारे में सरकारे दो आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं पेशीन गोइयों की वजह से मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने विसाल से पहले ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ 60 हिजरी के आगाज और लड़कों की हुकूमत से। चुनांचे आपकी ये दुआ कबूल हुई और 59 हिजरी में बामकाम मदीना तैयबा आपका इंतकाल हो गया और ठीक 60 हिजरी में यजीद पलीद मसनद सल्तनत पर नमूदार हुआ। अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यजीद पलीद की हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनी की वजह बयान करते हुए और शहादत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद यजीद की तरफ से मक्का और मदीना के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम और ज्यादती का जिक्र करते हुए ये फरमाते हैं कि ये एक ऐसा शख्स था जो कि इंतहाई दर्जे का घटिया, बदकार और जलील ख्वार इंसान था। इसकी मौत इतनी गंदी हुई कि शख्स की तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता था। दोस्तों यजीद के बेपनाह जुर्म हैं। सबसे बड़ा जुर्म हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 72 साथियों को शहीद करना था। तारीख में लिखा है कि यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज में मदीना के वाली उतबा को एक खत लिखा और उसे हुक्म दिया कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे शख्सियात से बेअत ले। यजीद ने उस खत में हुक्म दिया कि अगर ये लोग बेअत ना करें तो उनके सर कलम करके मेरे पास भेजो। माज़अल्लाह मदीने में हमले और कत्ल गारत के वाक़े को हुर्रा के नाम से मासूम किया जाता है। इस साल यजीद ने 5000 शामियों को मुस्लिम बिन उतबा की क़यादत में मदीना रवाना किया। मुस्लिम ने मदीना पर हमला करके वाक़े हुर्रा का इर्तिकाब किया। इस हादसे में बहुत सारे लोग कत्ल कर दिए गए। ये सब करने के बाद शेख अब्बास उम्मी नकल करते हैं कि 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी को इसकी हिलाकत का दिन है। तिबरी लिखते हैं कि यजीद 15 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को जुमेरात के दिन मरा। इसकी मौत की इल्लत के बारे में नकल हुआ है कि वो एक बीमारी की वजह से हरान में हिलाक हुआ। कहते हैं कि वो नागानी मौत का शिकार हुआ, रात को मस्ती की हालत में सोया, सुबह को मुर्दा पाया गया। उसकी लाश खराब हो चुकी थी। उसके बारे में लिखा है कि कुछ चीलों ने उसकी लाश को चीर फाड़ कर वहीं फेंक दिया। कुछ दिन तक उसकी लाश
چیل کوں کی دعوت رہی، بلاخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے، گڑھا کھودا اور اس کی سڑی ہوئی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ اس کے قبر کا حال بھی دوستو سنتے چلیے۔ دمشق کے پرانے قبرستان باب ذخیر سے تھوڑا آگے یزید کے قبر کا نشان ہے، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹ اور پتھر مارا کرتے تھے اور اکثر یہاں اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا۔ وہاں اب شیشہ، کانچ اور لوہا پنگلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور شیشے کو پنگلانے والی بھٹی جو ہے وہ بالکل اسی جگہ پر لگی ہوئی ہے جہاں پر یزید کی قبر تھی۔ گویا یزید کی قبر میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ تو دوستو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیاروں کے ساتھ دشمنی رکھنے اور ان کو اذیت پہنچانے والے کا کتنا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور جس نے میری اولاد کے بارے میں مجھے اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یزید سے زیادہ تکلیف کس نے دی؟ یقینی طور پر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یزید جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے محل جیسا کسی کا محل نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے جتنی کسی کی بھی حکومت اسٹرانگ نہیں تھی۔ یہ اتنا طاقتور تھا کہ اگر یہ چاہتا تو یہ تاریخ میں اپنے آپ کو ایک بہترین بادشاہ ثابت کروا سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ 72 ناقابل احترام ہستیوں کے ساتھ نہ صرف انتہائی نامناسب سلوک کیا، بلکہ ان میں سے بہت سوں کے ناحق خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور ظلم و زیادتی کا وہ طوفان بدتمیزی پیدا کیا کہ جس کی داستان عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہے۔ یزید ابن زیاد اور ان کے جتنے ساتھیوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے اور ان کے جتنے پیارے ساتھیوں کو اذیت پہنچائی، ان سب کا بہت عبرتناک انجام ہے۔ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت بھی ان کی تباہ و برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے دل سے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔